Pema Sadam Mahum Benzang Pema Chu Sem Chu Rum Me Ba Don Kone Konde Pera Yo Yon Chu Sem Chu Rum Bo Je Ma Je Ba Na Shi Ba Jam Ba Me Ba Don Kone Konde Pera Yo Yon Chu Sem Chu Rum Bo Je Ma Je Ba Na Je Ju Je Shi Ba Nyam Ba Me Ba Don Kone Konde Pera Yo Iji Jembo Tso Deni Machi Zoni Ma Am Jembo Na Jarda Bekra Tagan Santu Hyarno Do Dumba Tuji Jan La Survande Jagra Penchen Pula Katan Che Pimalin Tron Kalan De Tron Tartahon Sumbe Kananze Orgyen Rinpoche La Survande Shoman Chuje Yenjo Potone Duson Sonje Kanjongo Ronsen Chugungo Sutunze Putsav Lam Shabla Survande Dawson Rola Na Chulayer Susun Dunga Jindra Che Jin Chen Nyason Me Pon Hiba Jelas Semchen Tanda Nyarda Donche Na Tamba Nam Chen Tarda So Rua Namka Donyam Semchen Tamchi Tende Lana Mepa Yung Tabo Zob Sonji Jo Kumpon Rambo Jengopa Nyamdo Chonchon Chodo Tuki December Ye Kong Yi Semba Shaba Chuja Ramban Good morning. I think we are the which verse? Anyway, can you look at the verse 80? Okay, now verse 80. Yeah, 80 verse 80, and before that I will a little bit to say something in Tibet. Hyunchun Chok the Tuki December here, that Gongshi Semba here Chuja Ramban, Tonta Pars gave Tam, Tagam, Shusum, Tamban University, they do. That is the Tomak Tam, Bard Tam, Tamak Tam, said the Chio, gave Tam. Mato Yank Tampu, Keshan Jitang Chong Jelu Nanda Dota. Gormo Juzi Longshu Sol Tandakola Mar, the gave Tam Sitcher. That gave Tam teacher to the gave Tam to Hik Guzik Junsen Karijana Jikten di Tona Tundrochi Yudo Joseph, that Sanchen to Yuna Yutsu Devan Dul Chipari, Dunga Mundu Pati Chitsumri. Tendizu de Ron Yananda, Yan Yananda, Ron Yan Inca, Kata Jasha Jatambat. Did they do you cola samotons? Tozo de Nyan Matal, Sam Manu, Nyan San Toma Tersins in Ron Duzin the Jerezo, Demochi Ayona, Hipochi Ayona, Musendi Nonachi, Tete Dede Coco Jumbo, Ne Nasami, Jose Longhuyon. Chen Zasong Demo Toma Yonzi Chik Chetal Betuzos. There is a Betsu Rubotam Zole Sona Metal. Betsu Zudin and Betsu Zuzik Takiti Machina, sometimes Betsu Latani Dunga more, Nitnasa more, Nukda more Pandore. Then is the Tantanala gave Tam Sejite Karizina, she gave Tam te Geva Chi Sejite. Ronko Lu no Yosanko Shopa Kandi in Tishopa Teki Deva Chido, Nikap Deva, Tan Tatu Deva Sajan Tatu Deva Sonji compose. There is a Nikap Shava Landro Yonzi, Kaji Onton Tarzi, Sonam Long Tartazi, Tido Soma, the Givachi Deni Yongusor. Then is a Giva Chindu Chonda Chise, Kayo Lambula. There is the chick. Kakambo Juna, Chanton said Parkakam, or money bim horse, Samanand. They charge them to submit. Luguinago, Tuso Namka, Gon drip Totatic, Shako, Dragon, Tandizo.
Tani sango jerezejana gevala lantol yana ji hyonchuk sanboch samba zumbo sanjan tsoma desona ashe sanjido. Tani ji hla gamjindanda do ta ji dhamma ganjido nilu ngot hyonjudo toso tsoma chut jirware. Tandi zotana geva sejo. Tati tela ge mgeni se gazi gjanse jerezudo geva te deva gunjongho. Mageva te dunga gunjongho. Te jerezudo Tantizu sonji te tokhi zuni dewa to dunga nikati jumme pale hyongwa arejana hyongwa mariwa dozo to jotili mayong jiten di tokdana la jime kandribi tsaba nyen masa sakpa mari tantizu to jume pandribi tsaba nyen yonguma dozo to dedu nyingi jate gema geni garedo tog geo tamde he gozi jansen tar tantizu to geba chenpo dana chenpo yorlere chongchong yorlere rongi nutsu potsu kasi yonna rongi nutsu jutsu sejore dedong tani gong tatu ki drendu gale ta drendu du rendu tog geba tam se tani geba tam te tandi zoda chiong to zodu ta tombo geba tam te tombo geba te driba hepa la mgeva shok te cherejido chi ngush zong galizum mgeva te kandi mayana geva te hako munduwa tandi zodu tomba sere dana di cherejido sholo kasega ta tela tombo nyim hyola hyobo tam tando rong la damba te ronglo ting ninjaru menga sik chela yonda nyamni parwa la so 제리도 동보 힘 효와 힘 효라 효고 땅세지데 다제리도 두 힘마 나도 갑다나라 생코노라 도셔 헤동 드무 나절 룸드 쿠나 마토 양라 노셈바지 나고 나자겨 나송지 나데가 나히포레 야다 옌바도 제르는 사운드 티 론도 티 첸로도 도날 타니 지게레주도 쇼르코 루후 효바이나다 데먹도 먹고 효바이나 지 카노니 지지 제오나고 지 좀모 나세 노센다 지레데 지 츠츠 참아 먹차 그 제반을 레도 루후 효바진 속주 마양 모총 효 던라 효바 효바존로도 테 토마테 먹게바레바 तेचेरेजुदो मगेवाचें ता तुनिमा नादो कासा सेंच्याला देख कांडी योंगरेसो तजो सेंच्याला सोलो मतो रोंगी रोंला सोंगले ना कांडी रेंडोसिदु नि तामची हेनाको कांडी हे गोगुंदु आरंद हेना कांडी मुचिगला ननसे रेजिचोना कोम थत मेपाजो लुगयनाको ह्योपाजना मुचिला ननसे रोजे सेंच्याला ननसे ता जोगम चेजु तंदे जुसोन te geva rende yolero geva non chuto chawate senchen non se michi no pa michi senchen ji gana geva rende yolero jere tandi zodu senchen gajido senchen gana sonan ko non chuto chawa hyongcho senba namchi jisnju oya chuju pumbu jete yoton ko himbo dodo tsaba tare dar to zodu tandare zodu chon senol namjate tsariyina ta 지 니루 쳔보지 그 다리조 따감 따와 감바 쇼파 두수콜 하고나도 쇼다 저와 할리바 다 데이터 만나고 추투브 동고라 남죠 루도 뭐 여슴보텔라 또시스톤 리카질리나 논세조 온로 더 진지젠로도 논세주나 제즈나 um카히 던다선로도 데이터니 티체티 저저지조지냐 아 Kura dice ponti aden. Te pong ma zo ron pont. Parur te semba ponzi jire zanzu ti li jundi te tatu ta ron la ten ten yongul. Deri ni ka no ni tik yongmo tapti a tsingen jil bu ti goji dang yo a. Yongmana jire ti nganchar na panno ku hyoncha jo ma pa ti jozi aden. Ji gaganda isole ji gaga tela teni dunga mundu payonzi zmyolema ji mayen ji ronla ji terzen ta teringe ji panti zopa ji gongo
다텔라 게바 촉트 저가 포섬소가 대리 대리 요티 효과요는 동이 샘제 톰체 동라 선로 대체 톰티아 대타티 땡이 물루 동고 추드 파모튼래요 드리 송지 그 추그 송 냠래요 대리들 마도 다방 돈도 지지 빼자도 몸부터 이거지 지금 이 송진로지 나자 좀좀 커송되는 딜레마 던디조도 게바 덤킨디 wrong tondoretak geva tendizu drugos race. Okay, now I'm going to tell you in English. Probably you don't want to listen because I said some crazy things. Vous avez probablement pas envie d'écouter parce que j'ai dit des choses folles. I said it's like now we are studying this hard treasure, the discussions discussed beginning, middle, the end about virtue. J'ai dit qu'on étudie maintenant le trésor du cœur, qui est une discussion sur la vertu au début, au milieu et à la fin. And in this space, et dans cet espace, whoever exists any transmigrations, quiconque existe, tous les êtres en migrance, we are basic way of the thinking is exactly same. Notre manière fondamentale de penser est exactement la même. It doesn't matter human being or animals. Peu importe qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux. Or big and even the dinosaurs, or it's a small in the smallest bacteria. De grands êtres comme les dinosaures ou des tout petits comme les bactéries. Everybody's way of thinking same. La manière de penser de tous ces êtres est la même. I want happiness. Je veux le bonheur. I don't want to be suffering. Et je ne veux pas souffrir. It's the same, 100% is same. C'est exactement la même chose, à 100%. And also we can look at our human beings. On peut aussi considérer les êtres humains. We day is very busy. De jour, nous sommes très affairés. During the night, difficult to sleep. Et de nuit, c'est difficile de dormir. Why? Pourquoi? Because we are looking for happiness, comfortable. Le bonheur, le confort. During the day, busy. How I can to make comfortable? How I can to make happy? De journée, on s'affaire, on se demande comment est-ce que je peux avoir du confort. And also, during the night, we're difficult sometimes sleeping because thinking how I can to become famous, rich, comfortable, nice, healthy. Et de nuit, on a du mal à dormir parce qu'on se demande comment est-ce que je peux être célèbre, riche, avoir du confort, que tout soit bien, que je sois heureux. And then it's like happiness. Et alors ça, c'est le bonheur. Happiness and sorrow. Le bonheur et la peine. Without cause, there's no existence. N'existe pas sans cause. In this space, dans cet espace, there's nothing existence. I don't know my English is. There's nothing existence without cause. Rien n'existe sans cause. Everything is come from the cause. Et tout provient d'une cause. The result is good or bad, totally depends the cause. Que le résultat soit bon ou mauvais dépend totalement de la It cause. is obvious. C'est évident. But sometimes we have huge ignorance. Mais parfois nous avons une immense ignorance. We didn't think about. Et on ne pense pas à ça. Someone's put a lot of effort. Certains font beaucoup d'efforts. Day and night. Jour et nuit. Maybe killing. Peut-être qu'ils tuent. Stealing. Volent. Doing all the times negative. Et font des choses négatives tout le temps. But inside thinking, I want to happy. Mais à l'intérieur, ils pensent. But arise all the times uncomfortable, problem, sickness, all the time suffered. Mais ce qui leur arrive, c'est des constantes situations d'inconfort, de problèmes, de maladies. Ils sont tout le temps malheureux. And that is big kind of the mistake. Et donc c'est une grosse erreur. And therefore we should to take responsibility. Il faut donc prendre nos responsabilités. Now, we need to create
what is the really cause of the happiness, Et il faut que nous créions vraiment ce que sont les causes de bonheur. and what is the cause of the sorrow. Et c'est connaître les causes du malheur. That we need to take care. Il faut qu'on fasse attention. You are a religious person or non-religious person. Que vous soyez des personnes religieuses. You believe or not believe. Que vous croyez ou pas. That is the reality of the phenomena. C'est la réalité des phénomènes. Look, when we eat poison, vous voyez, quand on mange du poison, you believe or not believe, 100% you die. Que vous y croyez ou pas, vous allez mourir, c'est 100%. If you are eat medicine, et si vous mangez des médicaments, 100% you more healthy. Vous serez certainement en meilleure santé. There is a positive and negative. Il y a donc du positif et du Even the science, even the non-believers, they're also using negative, positive, negative. Why you say the negative, positive, you using this word? Même la science, même les gens qui n'ont aucune croyance, ils utilisent ces termes positifs et négatifs. Alors pourquoi les utilisez-vous? Oh, because negative is not very good. Ah, parce que négatif, c'est pas très bon. Okay, there is not good. Ok, ce n'est pas bon. Positive. Alors, donc, positive is very good for you, everybody. Positif, ça veut dire c'est très bon. Oh, then there is positive. Ah, donc il y a quelque chose de You positif. know, this is like kind of the nature of our life. C'est la nature de notre vie. And therefore, it's at the beginning, it is like kind of the virtue. Why we need to talk about virtue? Et c'est pourquoi au début il faut qu'on parle de vertu. Pourquoi? And here is like kind of the talking at the beginning. Et ici on rappelle qu'au début. Yes, 87, okay. In the beginning, I spoke with disillusionment about practice in this decadent age. C'est le vers 77. Au début, je tenais des discours désenchantés sur les pratiques de cet âge décadent. Yes, it's the first time it's like negative action. Donc au début, on parle d'action négative. Generally, we have three actions. En général, on parle de trois types d'actions. Negative action, positive action, and neutral. Les actes négatifs, positifs et neutres. And then we need first to recognize negative action. Et donc il faut d'abord reconnaître les actes négatifs. We are talking about the decadent age's action. On parle des pratiques de cet âge décadent. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Decadent. Décadent. And many of the decadent is a worst, like a kind of the problem, kind of like this sort of. Décadent, ça veut dire le pire, ce qui est problématique, c'est ce genre de choses. Like war, famine, and pandemic, this sort of. Telles que les guerres, les famines, les pandémies, ce genre de All choses. this is come from negative actions. Et tout cela provient d'actes négatifs. Because in the decadent age, or it's like kind of these actions, for example, mental action, Parce que dans cet âge décadent, par exemple, les actes very much self-oriented. vont être très très orientés vers soi-même. Thinking, I need everything. On va penser, j'ai besoin I de need moi. happiness. It doesn't matter others. J'ai besoin de bonheur, peu importe. Too much selfish, too much ego clinging. Trop d'égoïsme, trop de saisie de l'ego. And then it's body actions not because good, because killing each other, Et alors, disturbing each other. les actes du corps alors ne sont pas bons parce qu'on va se déranger les uns les autres, on va se tuer les uns les autres. Basically like kind of killing, stealing, doing sexual misconduct. Les actes de base qui sont tuer, voler et commettre l'inconduite sexuelle. And then verbally, Puis verbalement, very much negative things. des choses très négatives. Very much often using harsh words, On utilise très souvent des mots unpleasant words, des mots déplaisants, lot of gossips,
beaucoup de bavardage. And this kind of all action is decadent age action. Et tous ces actes-là sont des actes qui caractérisent l'âge décadent. Then its produce is uncomfortable. Et ce qui en provient est très And then is désagréable. sickness, pandemic, war, these things is coming. Des maladies, des pandémies, des guerres, ce sont ce genre de choses qui arrivent. And therefore, Et c'est pourquoi we are discuss about the decadent age il faut qu'on discute de cet âge décadent in order to understand what is the really negative action. afin de comprendre vraiment ce que sont les actes négatifs. Once we understood the negative action of the body, speech, mind, Et une fois qu'on a compris les actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit, and then we need to take responsibility. on doit en devenir responsable. And the opposite of the negative action, Et l'opposé des actes négatifs, then is we call the positive things. on va les appeler des choses positives. And that is very, very important. Et c'est très important. And our own individual responsibilities. Et c'est notre responsabilité individuelle. When we say, I need to study Dharma, Quand on dit je dois étudier le I Dharma, want to practice Dharma. je veux pratiquer le Dharma. How? Comment? But Dharma is really to need to think every day. Le Dharma, c'est vraiment quelque chose à quoi on va penser. Even in the morning, when you wake up, Le matin, quand vous vous réveillez, what am I thinking? à quoi est-ce que je pense? And during the day, Pendant la journée, your action, body, speech, vos actes de la parole et are you du hurting, corps, disturbing to others? est-ce que vous êtes en train de déranger les autres? And way of the during the day thinking, how much do I have selfish, Et quand vous réfléchissez aux choses pendant la journée, ego combien êtes-vous clinging, égoïste, combien saisissez all the time is thinking tricky and deceptive toujours en train de penser à des choses sournoises et trompeuses, and political way. et puis de manière politique, Not very good. ce n'est pas très bien. And through this, Et à travers as ça, much as we put effort, it's very much difficult to get comfortable life. au plus on fait des efforts et au plus c'est difficile d'avoir une vie confortable. Now you said, I want to practice Dharma. À présent, vous dites, je veux In pratiquer the le morning, Dharma. immediately, how much I'm thinking benefit for sentient beings. Et le matin, immédiatement, combien est-ce que vous réfléchissez Whenever you have space, à faire le bien des autres? even between the tea, Dès que vous avez un petit moment, maybe you pendant can le thé, recite a one mantra, vous pouvez réciter juste one un prayer. mantra, une prière, ou Think une of the benefit for other sentient beings. pensez à faire le bien des êtres. And even says like, yesterday whole, maybe I didn't disturb any other sentient beings. Et même penser par exemple, hier je n'ai fait de mal à aucun être. My life is wonderful. Ma vie est merveilleuse. I never is like kind of did some bad things to others. Je n'ai jamais fait de mal aux autres. Wonderful life. Quelle vie merveilleuse. And you are practicing Dharma. Et vous pratiquez le Dharma. And each moment you thinking to the others. Et à chaque instant vous pensez aux autres. I give you guarantee you are happy and more. Je vous garantis que vous êtes This is heureux. accumulation merit. This is the virtues. C'est ça l'accumulation du mérite. It is a benefit for you. Et ça va faire votre propre bien. This way of the thinking, this way of the actions, nobody's take away the result. Cette manière de penser, d'agir, personne ne peut vous en voler le résultat. Then and each moment to correct our body, speech, mind. À chaque instant, il vous faut corriger votre corps. Then votre you parole. are really is a follower of the Buddha, practitioner of the Dharma. Alors vous serez vraiment les disciples du Bouddha, les pratiquants du Dharma. That is really you are practice authentic Dharma. Vraiment, alors vous pratiquez le Dharma authentique. Someone says like, okay, now I'm studying. Then after maybe 10 years, after 20 years, I will go to retreat. Then I will practice Dharma. Certains disent, maintenant j'étudie et dans 10 ou 20 ans, j'irai en retraite et je pratiquerai le Dharma. Seulement alors. Completely liar. Ça, c'est un Okay, sorry mensonge to say. complet, je suis désolé. Practice Dharma is every day.
La pratique du Dharma est Maybe you quotidienne. can to say someone's a little disturbed or harsh word, but I practiced patience. Peut-être que quelqu'un va vous déranger ou vous dire des paroles un peu rudes, mais vous pratiquez la patience. This patience is best virtue. Cette patience-là, c'est la meilleure des vertus. And patience, you know, the result is become beautiful, handsome. Et la patience, vous le savez, elle résulte dans le fait And de devenir also beau, it's belle. like kind of the lot of the meritorious. Et aussi, ça vous apporte beaucoup de mérite. And maybe like when we really to practice Dharma, Et quand on pratique vraiment le Dharma, life is completely changing. la vie change complètement. That is practice. You don't need to wait in next year. Ça, c'est une pratique. Right, D'attendre and l'année prochaine. daily. This is, we need to virtue like this. Quotidiennement, il nous faut faire ce genre de vertu. Virtue is like kind of the beside what you doing. Daily practice. Between there, you can do the virtues. La vertu consiste à décider ce que vous rêvez et donc chaque jour vous pouvez pratiquer la vertu. We sometimes make big mistake. Parfois on fait des erreurs. And someone say, "Oh, I want to practice Dharma." So you need to prepare caution, mandala, and like kind of this altar, everything. Then to sit there, now I'm practicing meditating. This is not artificial. Parfois on se trompe, on pense que pour pratiquer le Dharma, il faut d'abord préparer un coussin, un mandala, un autel. Mais ça, c'est pas forcément la pratique du Dharma, ça peut être très artificiel. Really, you practice Dharma during the 4 your activities. Vraiment, la pratique du Dharma se passe au cours de vos 4 activités. Eating times, quand vous mangez, sleeping times, quand vous dormez, working times, quand vous travaillez, working, you know, not travail. quand vous marchez, Also working times, mais aussi quand vous travaillez, and also sitting times. et aussi quand vous êtes To look at the mind, what am I doing? Observez votre esprit. You remember in the Shantadeva he said, Vous rappelez-vous de ce que disait Shantadeva? even you look at the other sentient beings, very kindly, smiley. Même quand vous regardez les autres êtres, le faites-le très gentiment. En He said that is the also virtue. Et ça aussi c'est une vertu. And also when you talk, very gentle kindness. Et quand vous parlez, It is virtue. avec gentillesse, avec bienveillance. Of course, if someone's a little to disturb you to practice, it's the best virtues. Et bien sûr, si quelqu'un vous dérange un petit peu dans votre pratique, c'est la meilleure des vertus. This is really Dharma. Ça, c'est vraiment le Dharma. All the times you are sitting and gazing on the space, saying but after finish it, very much aggressive, very much kind of unkindness, very much kind of selfish, then where is Dharma? What is Dharma? I don't know. Mais si vous êtes assis en train de regarder dans le vide ou dans l'espace en disant ah, et puis dès que vous avez terminé votre session, vous êtes très agressif, très désagréable, très égoïste, alors je ne vois vraiment pas ce que c'est que cette pratique-là. We have big problems. On a des gros problèmes. Meditators looks like a dead, you know. Les gens qui méditent ont l'air d'être morts. Oh, sorry to say, maybe looks like already enlightened. Ou, désolé de le dire, on dirait qu'ils sont déjà éveillés. But it's like during the eating, go outside, a little need to movement with someone. Mais lorsqu'ils vont manger et qu'ils sont dehors et qu'il y a des petits mouvements qui se passent entre eux et quelqu'un d'autre. À la vache. Oh la vache. It's a little all the time, like eyes is like red and running. Alors les yeux rougissent, commencent à couler. Then is where's Dharma? Mais alors où est le Dharma? Then it's better to give up Dharma and to be another to do things. Il vaut mieux alors renoncer au Dharma et faire autre chose. I mean, it's really, it's like this thing is why we are doing what we are learning, because it's such a benefit for our life. Pourquoi est-ce qu'on met en application ce qu'on apprend? Parce que ça apporte tellement de bienfaits à notre vie. And that is the first, you know, is sections like this. Donc ça, c'est la première application, elle est ainsi. Okay, second, Et puis, you look the verse
79. Vous regardez le vers 79. Yeah, I think there's some what I said in Tibet. I think it's maybe not forget, but it's okay. Okay là. J'ai peut-être oublié certaines choses que j'ai dit en tibétain, mais c'est pas grave. Ta part chiri zu ta gam ten la be ptam to fu nyong nyong do la me mo chong ken chen ya si ji par mbo che song gi hyong ko yo shi pa la song ta chiri zu ge wa tham che ko no ni par de ge wa tam ta wa gam ba shu pa san ti te so che se yin na kung thap ji lang ge ta wa te yo po chi ma go na gam ba ko kung yong gam chi go ma ri gong yoga mari chi karech zu ngaru song chok chi jiten thamar ko luson da china ta chi deva opo mi gam goro rumbo che gam de to so la chiri zu da chi reba chimbo chi ya hi chi ni ti de yo nun dan da chi shar du sin dan da ju zoi tendi zoi ta te zu na go pendo lu pen te sam chi mayen pa chi ta ba se ji te chiri zu uni gam jelu rolu nyom sa lenlu chole sang ka chere zo tag sa chole tag sa ta kan perna hlachi gam kha chi do hlate karung guru rumpoche gam guru rumpoche de de na pendo le pen le re te tala tal ta sa chole le to zo de chere zo taba si de ngin guru rumpoche ndan de zo gam ji kanji zu gam gru jan ta chere zo cham la thangka la te ga na guru rumpoche te chap yin sa mang sam du jin da ta kondra chi te ga na guru rumpoche son do ngor ko dong wa sum ban ban se man na ta chi Kunzang ji hyong ji yang na go ji son do ro do to so re da zhe sha ri jin da ji na sam du jin da ta kandra ji yo na sam du jin da ta ji mo gi ban na gam je ge kan ri gam je tene zo ji sha ji ma zu na karu sosu hiewon danda china taji oya ta yingurumbu chikondare do thongkare la tani ta nga deva chendo sondu par do hiendo wa sho a jidina chudo lechu hiejre basho zumbore teli mayam pajik gam gesture do tasajo khacho huma to sunola taba tonya sechi gamba wasa sechi taba tonya sechi te tomba nya kokola jese yana kare tomba tela mepa je drivo geva mugeva mepa tela tomba sesio mare tomba se chu kapla tomba nya hiendu jinda jere jodo chu tampi nelu chu de jero nam kan chu den ka tomba nya se de tomba ti tomba chu tampi nelu ko tomba nya sendu jite kar dra tsam ki phala tomba se mi togre jere se na jo gna go jo matapa he gna he matapa yige tna trip sonji chom den de joko chu nilu te ndre a se gna mar matapa tanda chor susu rong ri ye hi hyo ye pas lama ka menga to sonji ka song la tang tu ta rong ka san la o tan da ji reng go sonji ngi hi chu ngi chor to zo tomba ka nya go la je se ye na kong that mala ke shat lama chin ji na go tongnya ko la di che ke cha hieru chi as di ko la te ta nomba sonji ko nyang la ko chowo na da te che re jo do gam te tomba nya do wosal se tomba nya tomba te wosal se ji te hi ji la ko to zo do tomba to hi ji nya ga son dun juk son te non chu ko ta gam cho te che ra ta re do ta te kan re tomba do wosal nya ga se te tawa tonya gamba wosal seong de tana la tomba nya ji ngo wu hien tong song wa chin dan da tan ri gam ju min pa re te yana te la sa shi ye ji je re jo wosal rong yen chu le de umbu go nga yen na da shuru ko yer yen na do go manga ba ji se ta ko manga ba ji na tan ri ji tan ra ji ko ko ro le te ko nam chen ji lama chin ji na go tan ri se che nga la che de zo chi chu ni lu de le na kan chung denk tomba se ti chi te lo la ti ko la chi song ro chi ta la tomba nya la wusa se chu re ta kan ri re chen ri re ta sang ko to la kan ri yo le tan ra re traba de ti na go chi che yo na cham cham la ji hi kong tro se ju che re de kong hi ji du se chen ju le tan ri zo go ji te hi so na choma
tronshu kutro jidde jayong mombo machi loyong zunanda mazunanda ko tikte hijite hitsate te jidde jayong himahi mangle himahi jo ko dogdonda hitsate to hitsaso te jere dogdonda te mahina jidde jayong mombo ji ti loyong ju desna ji ndarwan do de ngom den soman do je soman loyong ju taro mahyu chumupu non son desna jena te ye loyong ju ga ko chegazi jiyo daji ji ramandai mombo ji ha gole hilere de ngoche jere do namgyon ajina nyams language dodo te sang nilu mamkon chongdan ko tombanya de la wosar hije songju de tombanya la hiji nimbo chen se tombanya la hiji nimbo chen tombanya la hiji nimbo chen se ta gang ko zo tere dra talati sare nyangna zo to tawa gamba sit tawa tomba nyeres gamba wasa hijires tendizo teni tenyega to chandino de shopa kare rejena parot himba drup sejo there is parot himba drujena yimbare jese yana there is to khani dula yimba tong se zero to khani drujena ji rong se jenigo lamanda nyamland pato so yamo jena zamba ji sunago tin trauma joji to lanjo ja teni tala ji ngok no malam ji to gewa no teni ji khayon ro yo ji trauma ina mbo ina hya ina to so yimba se ji te checha chongso mombo le yimba la chimbo chongchong rimbo gong ta ji rong go yimba te tonggo teni chatam se ji chatam jere jo chatam ji paro to yimba paro to yimba chatam ji paro to yimba 다 chatam la jeredo chatam la jeredo dongma songre ka chatam mombo jolerete ngochage nomba songji pa chatam te mge chethamba se jingle lu ngol sam ngok ngola jeredo yo la sang tok chethamba te lol ji lene so ju ma hian mchong ba hyo te lu chatam redo atate so gong thup so song ka a so je manye ko ma je manye tani zoga kichido tani tsatam tanan dudur tani ngok yana kuchi zan tama tsitsa ngongchal sejo deso tsoma zan hie manye ngongchal hie manye tsitsa mo nila mar manye tazo na te tsatam redur tani sanka napsan no san loktar san karidur lokta zojina yungu mixer ka lokta taso jikjeri zodon tsam tsam jere li jundi mong sang sang da ji tanda lokta se ji te la lama la te pandra me li jundi la me hi gewa do dipa koyon da ha mugon ke so ngama da toyor da tanda mayen pa ji tandi zo tosol duble tosol zazare zuna satam tosuno te tos jere do yimba ji paro de yimba satam ji paro de yimba se paro de yimba du se hyopa te tandi zo do lu hyopa re ngdo 다 제르즈도 때 연바도 처럼 되니 조파세 조파이나 멋지 그 칭해지 너나 대초서나 대 조파레들 제르즈도 조파라요 첨보 총총 제르즈 떠날 요레레 때 연나고 양지 그 칭해지도 양지가 라시도 양지 그 문도 빠지 나오는 그 조파지 감타나 대 추트 동고 레티도 냐랑 빠도서 카히가 먹카히 ngọn chunga trotso a yumna chunga jezita kamajo so a chunga no che chembo chiose jeredina riksani zuna ata chunga tazonzi soyo tazo mogo hamogo san tandizo jerezo zopa gangozo zopa te gansa mena zopa kandris nyona zo tanizo de chi sonji shoncho sambase uni chu nyamna tazo ndachi yinna tanizo zopa gansa ke yel mena zopa paro to hyanthagu mandwa teni paro to zopa gansa galera to zodu jereju to chitsa ngancha mundu pa ji rong la kanti heuna zopa ani zopa ji gong ka a no jereju chon zaso no trupo yan chandra jin zopa ji gan de chu nyang le ya atani sonam so te jereju zopa paro to hyambase tene zönju ji paro de himba zo zönju se ji de gewa hyoka ji lona ya longle do kahina hyo samsa konchu sam sonde ji zo dinga matana tene de hyoka ta ata ga ya ta hyon cha ta benza sa to se de te zönju me zönju de
zöndu gila trova se geva kayo lo yo te daj zöndu heji tela zöndu gri mato muge hyol zöndu zena cho zöndu paru khimba marle gonda mishi nyana go sho do ma sansa teni jeri do hyandro charji ndonde che kunchu san sunde ju senche choma dendro wa hyo songa tekka ma jik tsere ba tandi zu de che tuso rere yan anga lami son chu sona go geva ndati das lika chent lika ka pala sonlo ji geva son te zöndu ji paru khimba lu hyo pa tandi je do pano punal chotaniga mano manal ji gomba ji gora doma ji kor pondogo chamsa tsemmo tsede che ngandani yona puni pi kora ji jegra ani pi sharse jumro ta demonda jim gate ani pi kora ji droge kaona gate te chere de ne didup chel to so tandra chel mato ji man drama ji doko chuna tla kora ji tandi ji so gana deva te khayolo te chondu ji paru de hyam tani something ji paru de hyamba seji tandra cheng ji ji gamna tomba nyuk gamna tani chere chejena ji laji gamna ji drama ji ndonsna drama te la sense ji te drama chachi de manden na yo teacher de drama kola mi ta hyonsavala nye hizaji ta tingen ta ze de ronjon ni senchen tampe ton sa kamaki la sana te tingen something ji paru de hyamba tani tani shirab ji paru de hyamba yina tata kundu ngache sono tondu ji gemge kande yina tikola lo yong yang mo ji zuna tani paru de hyamba shirab ji par tani zode ga anal tagam shu sam tawa se tawa tonye nya gamba wosara hije ya shoba paru de hyamba trup yin se tosang kon ta tagam shu sam du de bele tande chali I'm going to say in Tibet. Oh no, sorry, English. Now it's a verse like 79. Even if I do not have any experience of the realization, my discuss in the middle on the establishing the view and the meditation and the actions. No, I don't need to go. We are, I think it's 79 today. Hein? Même si je n'ai bien sûr aucune expérience de la réalisation, au milieu, mon discours sur l'établissement de la vue et de la méditation et de l'action. Donc il n'y a pas besoin de couvrir le vers 78 parce qu'il a déjà été couvert. Today is 18, okay? So I'm just to this, but verse 18, sorry to say. Aujourd'hui, on en est au vers 80 normalement. This is like a big, I'm talking about the beginning and the middle, then the end. Parce que j'ai envie de reparler du début, du milieu et de la fin. Okay, in this heart treasure, in the middle, our conversation about the virtue is view, meditation, and action. Donc, dans ce trésor du cœur, au milieu, la discussion porte sur la vue, la méditation et l'action. Okay, view. Okay, la vue. In the supreme virtue. La vertu suprême. Extraordinary virtue is perfect view. La vertu extraordinaire, c'est la vue parfaite. Perfect view means, et la vue parfaite veut dire, you know, it's like kind of the supreme emptiness of the all. Vous savez, c'est la vacuité suprême de tout. You know, supreme emptiness. Vous savez, la vacuité suprême. All. De tout. And that is like kind of the view. Donc ça, c'est la vue en quelque sorte. Maybe the view is the emptiness. Alors peut-être que la vue, c'est la vacuité. And the emptiness of the nature. La vacuité de la nature. Nature of the Dharmakaya. La nature du Dharmakaya. Nature of the realities. La nature de la réalité. That is we call term of the emptiness. C'est cela qu'on appelle avec It is not nothingness.
vacuité qui n'est pas not nothingness. qui n'est pas rien, qui n'est pas le nihilisme. And the meaning of why you call emptiness for the nature reality. Et pourquoi on appelle ça vacuité? On nomme ainsi la nature de la réalité. The nature reality is indescribable and it is unexpressible and one expressible. Hein? Inconceivable. Yes. La nature Unexpressible. indescribable, inexpressible, inconceivable. Yes. Yeah, inconceivable. Oh, yes. La nature de la réalité est indescriptible, inexprimable et inconcevable. You know, the Jigme was the aspiration for the grand fruition of the great perfections. Vous savez, dans l'aspiration de la base de la voie et du résultat de Jigme, It says it's not existent, even the Buddha's eyes can see. Rien n'existe, même les yeux des Bouddhas ne pourraient pas voir ça, quelque chose d'existant. And also it's not existence. Donc aussi c'est la non-existence. Because it is the source of all the samsara and nirvanas. Parce que c'est la source de tout le samsara. But it is not contradictions. Mais ce n'est pas en contradiction. Even this need to express, Buddha's tongue is become silent. Et s'il devait l'exprimer, la langue des Bouddhas deviendrait silencieuse. This is we call the view of the emptiness. C'est ça qu'on appelle la vue de la vacuité. And that is, we need to know about that. Et il nous faut connaître cela. And when you are study Dharma, Alors quand vous étudiez, when you account any masters, the teachers, Buddhist teachers, dès que vous rencontrez un maître bouddhiste, you should to ask about that. vous devriez poser des questions. And also in the middle, when we are virtue, the discussions of this heart treasure, how much talking about the empty nature. Et aussi, quand on a poursuivi ce discours du trésor du cœur, combien est-ce qu'il a été question de la vacuité? Therefore, your view is the supreme emptiness of the all. Et donc, votre vue, c'est la nature vacuité suprême de tout. Meditation is luminosities. La méditation, c'est la luminosité. And what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? And compassion, kindness. La compassion, la bienveillance. And this unification of the emptiness and the luminosity of the compassion, Et cette union de la vacuité et de la luminosité de la compassion, best path, best practice in the Buddha's path. c'est la meilleure voie, c'est la meilleure pratique dans la voie du Bouddha. And this, the unification of the view and meditation, Cette union de la vue et de la méditation. and then action is the sixth transcendent. Et puis ensuite l'action qui est les 6 perfections transcendantes. And when you are Et lorsque to account some masters, vous rencontrez des maîtres, you should ask vous devriez leur poser la question. how I can to practice unification of the emptiness and the luminosity of the compassion. Comment puis-je pratiquer l'union de la vacuité et de la luminosité? And also combine about the action of the sixth transcendent. Et aussi les combiner avec l'action des 6 transcendantes. You know the action of the sixth transcendent. Vous connaissez les actions associées aux 6 transcendantes. For instance, first is like the generosities. Par exemple, la première c'est la générosité. Generous, Jetson Mala said, Jetsumila a dit de la you take out from your mouth food, Vous prenez la nourriture de votre bouche you should to make generosity et vous devriez en faire la générosité. as much as you can. Autant que possible. Very important. Très important. Without doing generosities, Sans pratiquer la générosité, difficult to reach happiness. difficile d'avoir pour résultat la richesse et le There are big generous, middle generous, small generosities. Il y a de grandes générosités, des générosités moyennes et des petites générosités. As much as you can.
mais autant que possible. You know, it is like to give food, ants, birds, animals. Vous savez, donner de la nourriture à des fourmis, à des oiseaux, à des animaux. And physically generosity, verbally generosity, mentally generosities. Puis il y a des actes de générosité physiques, verbaux, mentaux. As much as you can. Autant que It possible. is necessary. C'est nécessaire. And also, sometimes I want to give information. Okay, là. Et puis, en même temps, j'ai envie de vous donner des Maybe informations. during our Malam, Peut-être que pendant notre manam, I didn't say in Tibet, no need. During the Malam, j'en ai pas parlé en tibétain parce que c'est pas maybe nécessaire. also you can do a little bit kind of offered, okay? Pendant le manam, vous pouvez Like peut-être un maybe petit peu to offrir. buy water, or maybe juice, or maybe some small things. Maybe 100, 200, 300 human beings is coming. Inside how many superiors? For example, if in the front of me, you living in the front of me, I mean, like, from my perspective, you are superiors, you are the Sangha, you are the compassion, you are the most important object of the me. If I'm like kind of offered to something, you accept as such a benefit for me. Donc pendant ce manam, vous pouvez peut-être faire une générosité d'offrir de l'eau ou du jus ou quelque chose. Il va y avoir là une assemblée de 200-300 personnes ou plus, et parmi eux, beaucoup d'êtres supérieurs. Par exemple, moi, quand je me trouve devant vous, je vous considère comme des êtres supérieurs. And our West, sometimes we have very strange ideas. Why we need to give this kind of. Et donc, c'est pour moi un acte très méritoire de pouvoir pratiquer la générosité auprès de vous. You know, et parfois, nous, les Occidentaux, on se demande un peu, mais pourquoi est-ce que je devrais pratiquer la générosité? In Tibet, vous savez, au Tibet, someone's offering needle. Do you understand? Needle to sewing. Mm-hmm. And someone's given the like a stain. It's like a thread. And like small things. If according to your like kind of the position, we need to a little bit accumulation merit. Like these times, many people come, good, bad, it doesn't matter. Whatever their perspective, we have opportunity, we have this field, and like this, there is little bit to maybe to 1 liter of milk to give to there, and maybe a little bit of tea, or someone's like water. For example, someone is like kind of want to buy milk, like in Cambodia, he want to buy milk, no milk, and like someone want to buy yogurt, someone want to buy water. This kind of small waters to contribute. We need to do the 100%. Never ever ruin out, and it is the benefit for this life or next life, wherever you, this accumulation maybe all the time is to follow you. Then sometimes we all the time so holding and counting the money. Oh no, forget it. And like this, I think is it's not very good for you. It's worse and worse. Sometimes we call it like kind of the coding that making the rebirth in the hungry ghost. And most sometimes rich, they have so much strange. And like this, a little bit you can to do the more kind of coming back. We say in Tibet, the you put effort the size of the mountain mirror. Instead doing like this, you can make accumulation, and sparkle of the fire, sparkle of the like fire of these accumulations bring such good things for you. Donc au Tibet, parfois il y a des générosités qui peuvent être au niveau d'offrir par exemple du fil ou une aiguille. Et donc il peut y avoir toutes sortes de manières de
pratiquer la générosité qui vont nous apporter du mérite. Et nous sommes dans une position ou dans une situation où il nous faut vraiment accumuler du mérite. Ensuite, ce qu'on va offrir dans le contexte de ce Monam à cette assemblée de 200 ou 300 personnes, peut-être que certains vont trouver que c'est bien, d'autres que c'est pas bien, mais ça n'a absolument aucune importance. Ce qui compte avant tout, c'est le fait de faire cette offrande et puis d'utiliser cette opportunité précieuse qu'on a de pouvoir le faire. Ça peut être juste 1 litre de lait. Certaines personnes ont envie d'offrir du lait, d'autres ont envie d'offrir du thé. Kempo, par exemple, il a envie d'offrir tout le lait qui va être consommé pendant un repas. Donc ça peut être du lait, ça peut être de l'eau, ça peut être beaucoup de choses, mais il est nécessaire de faire cela. C'est quelque chose dont les bienfaits ne vont jamais s'épuiser. Ça va fleurir dans cette vie-ci, dans la vie prochaine. Et c'est vraiment quelque chose qui va se continuer et qu'il nous faut, nous aussi, poursuivre. Parfois, et en particulier quand on a de la richesse, on essaye de la retenir, on essaye de compter chaque sou, mais c'est quelque chose qui ne va pas être très très bon pour nous. Et en fait, ça va nous entraîner dans des situations qui vont être de pire en pire. C'est quelque chose qui peut en fait avoir pour conséquence qu'on prend renaissance dans le monde des esprits avides. Et donc ça, c'est en particulier quand on est riche, on peut avoir beaucoup d'avarice. En fait, au Tibet, on a aussi un dicton qui dit que au lieu de faire d'énormes efforts qui ont une taille analogue à celle du mont Meru, on peut faire une accumulation de mérite qui est aussi petite qu'une étincelle de feu, mais cette étincelle-là a le pouvoir d'embraser une immense accumulation de choses qui vont résulter dans des très bonnes choses. That is just a kind of information, okay? Donc ça, c'était juste pour vous donner une information. Forget it. Oubliez tout ça. And then it's like also actions like discipline, moral. Et puis ensuite, parmi les actions, il y a aussi la discipline And morale. of course, there's based in Buddhist moral like a discipline according to Patimokkha, Sutta, Abhidhammas, but not really these things. But we have like 10 virtues: not killing, not stealing, like this sort of you can to keep. This is the transcendent of the discipline. Donc, par rapport à la discipline morale, bien sûr, il y a tous les préceptes qui sont associés au vœu de Pratimoksha, donc la libération individuelle, au sutra, au dharma, mais il y a aussi tout simplement les 10 actes non vertueux à éviter, tels que tuer, voler, etc. Et ça aussi, c'est la discipline transcendante. Last time, I want to tell you, last time I went to New York. J'avais envie de vous dire la dernière fois quand je suis allée à New York. And Dzogchen Rinpoche, he sent 2 women with me into sightseeing. Et CHÖGYAL Rinpoche m'a envoyé avec 2 femmes pour visiter la ville. One is a very tough lady, strong. Et l'une d'entre elles, c'était une femme très rude, très forte. And then we are like lunch times. Et alors, au moment de prendre... And she said, "Are you eating meat?" Elle m'a demandé, est-ce que vous mangez de la viande? I said, "Yes, sorry." And you? Et vous? Oh, no, I don't want. Elle a dit, oh non. And I said, "Why not?" J'ai dit, pourquoi? And she said this, I'm a Buddhist. Elle a dit, je suis bouddhiste. Of course, I cannot to keep the many disciplines. I cannot to kind of repayment to kindness for Buddha, but I want to stop to eat meat. Bien sûr, il y a beaucoup de préceptes de discipline que je ne parviens pas à observer, mais en dépit de la bienveillance du Bouddha. Mais il y en a un que je peux vraiment garder, c'est celui de ne pas manger de la viande. It's amazing inside. I really, it's like many times I prostrate to her. C'est vraiment extraordinaire. Intérieurement, je me suis prosterné devant elle plusieurs fois. And this sort of 1 or 2, maybe it's like commitment.
I don't want to kill, I don't want to steal, I don't want to doing the sexual misconduct, or maybe like we have quoting the Zen Tama teachers, lying, harsh word, and unpleasant word, and gossip, and also like a kind of envious and like a wrong view. These things, one or two you can to keep, that is transcendent of the discipline. Et donc, évidemment, il est difficile de tenir tous les préceptes, mais on peut en observer un ou deux. Donc, parmi les 10 actes non vertueux, le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas pratiquer l'inconduite sexuelle, ou ceux associés aux verbes qui sont de ne pas mentir, de ne pas dire de paroles violentes, de ne pas faire de bavardage, de ne pas faire de paroles déplaisantes qui vont semer la discorde, ou le fait de ne pas avoir de vues fausses ou d'être envieux envers les autres. Si on arrive à observer un ou deux de ces préceptes, c'est déjà très bien. And also the transcendent of the passion. Et aussi la perfection transcendante de la patience. We really need to, important is to take care of the passion. Il est vraiment très important que nous fassions bien attention à la patience. Really, it's like, normally I would to say, patience is the best virtue, best action, transcendent. J'ai vraiment envie de dire, habituellement, la patience, c'est la meilleure des vertus, c'est la meilleure des transcendantes. Our families sometimes like forgot the patience. Notre famille parfois oublie la patience. You know, once you must practice the poa. Vous savez, un jour, je pratiquais poa. One guy says he has student. Oh, c'était dans une situation de pratique de poa. Il y avait Student is a so complicated boy. Un disciple qui était un sit here, and then it's during the poa. Il était assis là, et puis pendant la pratique and de he poa, doing the il faisait chou, et en même temps il tapait. like this. We are like talking a lot of Dharma, but patience is all the time forgot. C'est comme ça, on parle beaucoup du Dharma, mais on oublie toujours la patience. And therefore, it's like a little bit. We need object of the someone's anger, you know. Et donc c'est un peu comme ça. Vous savez, on a besoin de l'objet de la colère de quelqu'un. And patience is like one is a moment angry, how much is destroying the virtues. Et en fait, un seul instant de colère détruit tant de vertus. If someone's disturbed to us, criticize, say bad things, wow, wonderful. That times we can to practice patience. Si quelqu'un nous dérange, nous dit des choses violentes, nous ennuie, c'est vraiment une bonne occasion de pratiquer la patience. Like this, patience is like transcendental patience is like any times we can practice. Et la patience transcendante, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pratiquer à tout moment. And then it's like kind of the patience of the diligent. Et puis ensuite, il y a la perfection. The transcendent of the diligent. Et la diligence transcendante. You know, diligent means if good Dharma practitioners. La diligence, ça veut dire qu'un bon pratiquant du Dharma. Like in the morning, they practice 3 times, prostration 3 times to the 3 jewels. Le matin, ils vont se prosterner 3 fois auprès des 3 joyaux. Before you go to the bed, also 3 prostrations to the 3 jewels. Avant d'aller se coucher aussi, 3 prosternations. Maybe this is just 1 minute. Ça prend à peine 1 minute. And also it's like maybe between you are eating, talking, that time is like to need virtue, benefit for sentient beings, recite one mantra or one prayer. This kind of all the time is like to remind ourselves for the virtues. Et puis aussi, entre tous ces petits moments, pendant qu'on mange, pendant qu'on fait des choses, penser à faire le bien des êtres, faire des prières, réciter des mantras. That is like each moment to remember the virtues is very important. Et donc ainsi, that is la vertu à chaque instant est très important. Transcendent of the diligent. C'est ça la diligence transcendante.
thinking about human existence, thinking about impermanent, thinking about the causalities, defects of the samsara, very much transcendent of the diligent. Le fait de penser encore et encore à notre existence humaine, à l'impermanence, à la causalité, aux fautes du samsara, c'est vraiment quelque chose qui a très fort rapport avec la diligence. Diligent meditative concentration and wisdoms. Donc diligence, concentration méditative et sagesse. And this is like action is six transcendent. Donc tout cela vont former les actes des six perfections transcendantes. That is, we need to study the view of the emptiness, meditation of the luminosity, and action of the six transcendent. Donc il nous faut étudier la vue de la vacuité et la méditation de la luminosité des actions des six transcendantes. And now verse is 80 today. Et aujourd'hui on aborde le verset 80. Terezudo. Tatin tamangin jung chu la kor tam tang de dieu de me ju shu chi tal. Wen jung si chi jar ye yong to mangra nyam salon na ko jan che song ta. Tama kerezudo ngin jung chu la kor tam se jite ta mandu ju nyer de tela chi song. Chu la kor tam se gana. Chu kerezudo chik dhamma das dawo. Lama mombo ni kondo ni top yo nanda chu kani to yo pate nyamla chi mazuna chu pen togu mandu a chu hyu de na go chu tu de na go tu pate rong sang tola su lani hyandro jundo na kandu zundo gati sen he jundo na kandu yanti teni tawa ko la kandu he gamba ko la kandu hyopa ko la kandu dedo choma te kandu yambate yon topa sar yanda hako tsadu tani chula yanchi manchi te tek cherezo nyamsa langosa ta ngenjong chula kar seji te cherezo do tombo ngenjong korwa la hie ta nga cherezo do milu tenchi tondu mulu pasam sopa chi tondu yana mulu den kechi rong yanchi anchi matok rong yan pe na cherezo tenki tandanda hyoka ka pamondanda nam ki janchön no data yona data menru deri ngaro yona shuru yish deri yona soni yish di dawal yona dawa jima kandiri londala yona lo jima kandiri milutendana chobro no ya chobro no ya jeri judo choka go dombondanda daji honlaki shalaki yallaki dallaki se chanjo bokela tenra wachi miluten topa tsamjinde ro chocho ndachiredo tanchiwa matapate kadu le yona sa tanchiwa matapate le sona li jundi se ju li do jundi se mage vandam na so so des sendal so yona sera thomani so des na tan rosa kana drogre se de shini met munro de hitsa de mendro ma chokams nda jeredo ti members na jolema mendro le ma ta jeredo luponda ti lakna chorna nam hite kornil roran tan korwala sona nyarba yodo tondro se ngasong ni sim tanin thorila na modo jerijudo hlado hlamam se tagun roba ritu se tinol matum rosa angi khasashulma ta mena te soma kana soma dungar je ronja dungar ni tenda bo rede yodu 다치레도 대달라상로 또 당이 주시 죽가 코르반도 nd라지 렌두서 코르쇼 셴발로지도 코르쇼 로쇼 문로지직 직텐도 기지 시조 롱쇼 당아예 림보진도 거지레 니 저소가 그 니들이서 그 산지마 추고 꼴라 지세 연나 더 민종 추라 거로 땀 다초지리도 민종 코르발라히 tronu tambu chula hi nyama rere yan tusu kamari yan mandu manande tutani tawa gamba kanti yon tikola tandi nyama chula kores tam da chere to jodo mete ndis mecho shuki tas nda jodo mecho chere patrumbo chen khuruk nda chun mundo te chungal tron de te ngi chula hezre te konru jeredo chula korni celu dorje chon kompong tobni te patr dorje chon se choma
kuhunong ming togo mitong da reson tenda wore do tenison wonjo si chi jaru ye yong to mangal nyang so na karan wonjo je jarwa si chi tamba kuma choma ka kandi chö nyang lang ko la son yo pa te da tam che kun nam bi kanda ye yong sin na kun nam bi kandi ti yo kun nam bi kandi son yo pa te ni chola ke sha ye yo son tata kon de kari ye tenda wa choma te mangal pa che go yong nyam so lo na chego che jarwa koma no jan se chenja macha ki sonji sendu na ha mo tepa yo sorwa dendu sa chore sonji ku son te nyam na nyam po jona rong sonji ngama da zo chole chi sonji to chi pa chi chon zo chole tenda su chego mangar ba nyam so no na garan che tuje che so ko tsemo tsen chego nyam len chi zoro azos mazuna zoro zuna chi ho se tende se come on. And it is in the now in the English, yes. In the end, my discuss in sparkling renunciation and Dharma practice arose spontaneously. Though I do not master these subjects, even so, since it does not contradict any of the view and exposition of the victorious one, and they err, you would be very kind to put it into practice yourselves. Okay. Verset 80. À la fin, mon discours d'incitation au renoncement et à la pratique du Dharma a surgi spontanément, même si je ne maîtrise pas ces sujets. Cependant, puisqu'il ne contredit nullement les vues et les explications des victorieux et de leurs héritiers, vous seriez très aimable de le mettre en pratique. Here is talking about the renunciation. Donc ici, il parle du renoncement. Give interest to the Dharma. Qui donne de l'intérêt pour le Dharma. Generally, we have renunciation for the samsara. En général, nous avons du renoncement. Then we have interest to practice Dharma. Et ensuite, on a de l'intérêt à pratiquer le Dharma. We need to turn inward our mind. On doit tourner notre esprit vers l'intérieur. To think our human existence. Et penser à notre existence humaine. Your human existence is extraordinary. Votre existence humaine est marvelous, merveilleuse, precious. précieuse. But cependant, it is not stability things. Elle n'est pas stable. It is not indestructible. Elle n'est pas indestructible. It is very fragile. Elle est très fragile. Very much sensitivity. Très sensible. And impermanent is all the times near us. Et l'impermanence est toujours proche. We need to hurry up to practice Dharma. On doit se dépêcher de pratiquer le Dharma. We don't know when we are losing our body. On ne sait pas quand est-ce qu'on va perdre notre Someone's born today. Quelqu'un né aujourd'hui. They died after day. Et il meurt le jour suivant. And doesn't matter you are 1 year old or 10 years old, 20 years old, or 80 years old, or 100 years old. Et peu importe qu'on ait 1 an, 10 ans, 20 ans, 80 ans ou 100 ans. Impermanent. Death is uncertainty. L'impermanence, la mort sont incertaines. Absolutely truth. Et c'est tout à fait vrai. Our body is really like water bubble. Like? Water bubble. Notre corps est exactement comme une bulle d'eau. Absolute. Someone's a little touch. C'est finished. C'est tout à fait comme Don't think about is our body is indestructible. Donc, oups, et c'est fini. Donc ne pensez pas que votre corps est indestructible. One is impermanence, like a kind of demonstrating to us. We don't know. On ne sait pas quand est-ce que l'impermanence va se dévoiler à nous. And that we need to think. Et donc il faut qu'on réfléchisse à ça. And then it's like generally, En général, oh, I'm young, on pense qu'on est jeune, oh, I'm okay,
que ça va. I will practice maybe later. Et que, oh, je vais peut-être pratiquer plus tard. One person to ask to me, Une personne m'a demandé. really, when I can to stop Rinpoche to my jobs. Oh, Rinpoche, quand est-ce que je peux arrêter de travailler? You need to work? Est-ce que tu dois travailler? Yeah, I need money, maybe enough. Oui, je dois. Enfin, en fait, j'ai peut-être assez d'argent. Probably I haven't got much, but 1 or 2 billions in my bank account. J'ai pas tant que ça, mais peut-être 1 ou 2 milliards dans mon compte en banque. But I think I can work maybe few years. Mais il faut peut-être encore que je travaille quelques années. Can you tell me when I need to stop? Pouvez-vous me dire quand je dois arrêter? I didn't say the 1 or 2 years. J'ai pas dit 1 ou 2 ans. 1 or 2 years after, Donc 1 ou 2 ans plus tard, I said, now it's time you need to stop. If you ask to me, je lui ai dit maintenant il est temps de t'arrêter si tu me poses la question. yes, but my salary is quite very big. Maybe few years can I work? Oui, ok, Rinpoche, mais en fait mon salaire est vraiment assez élevé. Then why you ask to me? Quelques années. Alors je lui ai dit mais pourquoi tu me poses la question? Then you decide. C'est toi qui décides. And then it's certainly Et alors soudainement, this person's got big sickness. cette personne a été frappée d'une maladie très grave. And then no choice. Alors pas le choix. And wanted to almost every day $1,000 or $2,000 need to spend. Chaque jour, elle a dû dépenser 1 ou 2 000 $. Sickness is hopeless. Et cette maladie était sans espoir. And worst sick things. C'était la pire des maladies. Then what can I do, he says. Alors, He or she. Then You said this, you want to stop the job long times. You didn't. Now you need to stop your job. je lui ai dit, bah, tu m'avais dit depuis un moment qu'il fallait que tu arrêtes de travailler. Maintenant, il faut que tu arrêtes. No choice. Tu n'as pas le choix. And these kind of situations, Et dans cette situation-là, money doesn't help. l'argent n'aide pas. Job doesn't help. Le travail n'aide pas. Practice postpone Dharma is too late. Et on a procrastiné la pratique. And then certainly also as a faith, devotion, lust. Et alors automatiquement aussi, notre foi et notre dévotion. And very funny things doing. Et on fait des choses très étranges. This sort of sometimes happened. We need to hurry up a little bit. Ce genre de choses arrive et donc il nous faut nous dépêcher un peu. Hurry up means Nous dépêcher veut dire you don't need to go to solitude place. il n'est pas nécessaire de vous rendre dans un Every day with your job, chaque jour dans with your family, you can to sit every in your body. Your mind is a retreater. dans votre famille, vous pouvez simplement être avec votre corps qui est dans le lieu de solitude, votre esprit est dans le lieu de solitude du corps. Every day a little bit to accumulate your practice things. Et donc chaque jour, vous pouvez accumuler un petit peu votre pratique. 100% is accumulation big things. Et c'est certain que vous allez finalement accumuler beaucoup. And therefore, every day hurry up. Do not forget it about Dharma. Chaque jour, dépêchez-vous, n'oubliez pas Dharma. And here is to practice the heart treasure. Et donc ici, on pratique le trésor du cœur. You know, Patrul Rinpoche says, Et vous savez, Patrul Rinpoche dit, although I'm not master this subject, même si je ne maîtrise pas ces sujets, even so does not contradict any of the view and expression of those, because he is quoting the Victoria means is Buddha and his disciple of the Bodhisattvas. Whatever they describe, he wrote here. puisqu'il ne contredit nullement les vues et les explications des victorieux et de leurs héritiers. Les victorieux, c'est les Bouddhas, et leurs héritiers sont les Bodhisattvas. Et donc, tout ce qui est dans ce traité vient directement de ce qu'ont dit les victorieux et les Bodhisattvas. And there's almost no mistake. Il n'y a presque aucune erreur. And then would you be very kind to put it into practice? If you practice, I'm very happy. If you don't practice, it's okay. It's your possibilities. Vous seriez très aimable de le mettre en pratique. Ça veut dire, si vous le pratiquez, ce serait très gentil, ce serait très bien. Si vous ne pouvez pas le pratiquer, eh ben voilà, ça va.
c'est votre impossibilité. Then is the last verse. Ensuite viennent les derniers vers. Oh, it's last, not, it's at 81. 81. Tetar tonta part gave tan trocker se jetap trok handi troji karwa mazo ni tungal member abshu ti sonta tetar toma tan part tam ti tam danya trakas se jal se ti ngi yagi hakko ma ti tende neko insan go somde ere go shamba trocker yunal chede to den drama la go yuna kon yen yu de ran trakas se jetna yamda chu Tanala Kuru Kulomati, Tendis Hanti Todi Kara Mazuni, Tungal member Abshubo, says Tungal members, Kuru, Jeres the Tunga member Sajte, Namjandachina, Kuru consent, so busy, Jensen Jeresina, Patrulbochan, Munzo Zomate, Ndochense, Hive Shidorjere, Nilu Mote Zomate, Ndochense, Hive Shidorjere, Kongolo Yachimbo, the Patrulboche Red Side Chigla. Yon Dza Kalam Don Chancy Shendu, take up Kuru Jinjin and the Chögyan Patters on the channel. Kuru Kucherid the Taron, the Chijango Patter and Bochel Chögyan sage or the Kong Tandis of the Don Chancy, mean the swords in Song and Tonsan and that is Zong, took the chair. They do Kong Nilu was Toson said. Konruk tungar member Absharbo sage the Patrul Rinpoche, Konruk Messanzan Batik, Tugna sage, no shot here do Tachaga, metal the Marn to Trenga. Absharbo Jina, Strombo said, Abba sage the Genie, the let G2 said, Zachikas, so Avalolo, said the G2 said, the Jakam Kondula Toyons, water and a Sharbo Jina, Strombo said, T. Konla Chedidon, Han Dissons, Konruk, Loma Chimbo, Chica. Ndajingala Damo Chitrugo, son Corvo Mazuni, then he conquered Tokatayala Tizi Yan something. That is, this one is the 81 discuss virtue in the beginning, middle, and end was written by the depraved old man Avu Sherpo. A phlegm with the 5 poisons in the Cinder's cave, which rock Victoria Peak. For an old friend who is requested could not be ignored. Donc le verset 81. Ce discours vertueux au début, au milieu et à la fin a été écrit par le vieux dépravé Abu Rapo, flambant du feu des saints poisons, dans la grotte, signe de la victoire du rocher blanc du Sida, pour un ami de longue date dont la demande ne pouvait être ignorée. Yeah, here is this a flame with the 5 poisons. Is a kind of he's like taking the low profile. Lorsqu'on dit flambant du feu des saints poisons, eh bien, il prend une position d'humilité. And also it's a booster, P Mary big. Et ensuite, Apu, ça devrait être Abu avec un D. Abu Shupo, Abu is like kind of particularly in a calm. Everybody's like kind of everybody. It doesn't matter Sasha, Nima, Kaju, Gelu. Everybody's called the deer Patrul Rinpoche, like Abu means deer. Donc le terme Abu, c'est un terme affectueux qui veut dire cher, et c'est commun à toutes les traditions. On parle des Satya, des Geluk, Nyema ou Kaju. And Sherpo is the poor. Et Sherpo, ça veut dire pauvre. Donc ce qu'on lirait en français. And this rock's name is Cave White Rock Victoria Peak. I think this is like the same the area of the Dzogchen Rinpoche in the Kham. Et cette grotte, signe de la victoire du rocher blanc du Sida, je pense que c'est dans la même région de Dzogchen Rinpoche dans le Kham. And that is like a Patrul Rinpoche's fully named this Avashobo. Donc le nom complet de
Patrul Rinpoche s'est abouché. Why he wrote this? Et pourquoi a-t-il écrit cela? Because he said that for friends, those requested ought not be ignored. He cannot to reject. Parce qu'un ami le lui a demandé et il ne pouvait pas ignorer sa demande, il ne pouvait pas rejeter. I get it the verse 82. Et puis le verset 82. Kahi chombar sonyo chishate tonson chirwa mepe getso jan. Che do dochi kanson drowa ke chuntan sambandap jor mo son ta chire te ngwa secret tendije. Kahi chongchong zu des jet pan tole mares. Dun zumbo chirwa mepe getso jas ta dun zumbo gev tam hit des ke nonter mepak tendi kandi yop geva chi yodna ndi tonta parsan ke geva tari ngachu loyon hi des geva tonta pars geva getsu ke jan yodna teni cheron ta cheri zo konrula yegen de dro chi se mo loma de don chik teni kamsan jena ndo kam zu kan zume ko kamsan kon drowa te do tamche ke chu yang de chu thang ke samba jede judo teda tamche tuk hindu kandi yopa teda tamche ndrop jor ni ngole yon sota jede tanju ngwa tamba sechu tala jede judo namjen chu chi judo ngola senhi tamba se senchen tamche toy bar de mimi tamba se tama nju ngwa tamba se de ngwa chenchim. Now is the dedication verse. Donc à présent vient le verset de dédicace. I was just bumbling. So now what? The meaning is the beneficial and infallible. I dedicate the resulting accumulation of the virtue to you and all of us beings throughout the three realms, so that all our wishes in accordance with the Dharma come true. May everything be auspicious. Give us. Donc verset 82, j'ai juste continué à babiller. Et maintenant, le sens est bénéfique et infaillible. Je dédie l'accumulation de vertus qui en découlent à vous et à nous, tous les êtres des trois royaumes. Pour que tous souhaits en accord avec le Dharma se réalisent. Wonderful. Last this verse, I don't give you explanation. Ce dernier verset, je ne vous en donne pas l'explication. That means we are kind of continue to study Dharma. Ça veut dire qu'on va continuer à étudier le Dharma. And now I give you transmission. Et maintenant, je vous donne la Offering. transmission. Okay. Maybe someone's to have his. Normally, when you are studying, like for example, any kind of book, never break. You need fully reading transmission instructions. Parce que normalement, quel que soit le livre que vous étudiez, il faut qu'il y ait cette transmission complète. If you break, if you're missing something, si vous l'interrompez, si vous manquez quelque chose de cette transmission, then you cannot offer to another. Vous ne pourrez pas le faire. Also, yourself also is not good to practice. Et aussi pour vous-même, ce n'est pas bon pratiquer. Like when you got a body, but without arm, without a leg, is not good. C'est comme si vous obtenez un corps où il manque un bras ou une jambe. Therefore, in the future, take care, okay? Alors, faites attention à l'avenir. If you miss there something, and you remark and ask to your teacher to give fully transmission. À l'avenir, faites bien attention. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui manque, alors ensuite, demandez à votre maître de donner la transmission. Okay, now I offer to the reading transmission. Je vous offre à présent la transmission. Yeah, that long time the Congo the chesons let ta Hyunjin Chodo to hear December, when he sent back out to your manas, Tonta person, that's a Tonta person that gave Tam, Dagon Hus, young and Tambanino, he have a Yuso
Namuloki Shoraya, consented Sermati Lompi Seratamanawa Chujidi, Gipungon Sarancha Namsan Hitop Pardikan Hijirchik. Constituent Jutuna Ahmandi Kati Noma Matum Shermanda, Noa Tetra Chup Zunian, Sandon Chumandi Chuton Gum. Tetra Nayon Tamba Cheki, Corbanema Dochu Trombunga, Nishi Paruchadon Mountain by Jigme Saint Son the Bon. Tronson Chembo Ton Li Yong Li, Trombu Lani Trombu Company, Trombu Lanson Dola Tromboton, Tele Tronson Chechi, Traumanam. Jema him Tundun drove Jet Trombu Johnson on Yo Shut, Tele Chufu Lord on Chufu Ngo, Jaju Yansen La Sayut. Jeher Nindro Tona London, Tony London, Jema Sayut La Sayutun. Musson Sumbulina Ninden, the Goni Rondon La Chevan Zot. Moyon Senam Hiji Perhin, Chunky Legion in the season. Teter Tata Margi Perni, Time Margi Kerni Potentar, Tomchi Yoni Roni Giprendo. Ronsen Rola Maka Tami, Rola Mandrin Massage, Mudron Massage, Ronda Nimbu Lashu Materna, Ronso Rongolahua Mayanam. Nimshi was Sonchu Menti, be Suchon Rola Mapen, Yoyu, Salayan Ronki Pen Bandrop Gabi, Dunzan Tretoti na Maliksan. Gorchon Komai. Ni du monk, Hyong Man good monk, Zayon Parson Tula Masempa, Turn the Gonla Lotto Chupanzo. Kitchon Tenderman Zupan Pill, Trupjo Yenderman Drokermo, Toyo Deshumon, King Lukche, Tati Tundo Gonla Hubanzo, Hietjon Danderman the Yandoko, Pensantinica and Lopranza, Chupun Trumbo Chupon Toned in the Salayon Pemba Mandra. Silla Pemba Mand Retochu. Chukan Yamata Yarvison, Tani Yamalichon Yerchenti, you Yamashon, Mintern camp. Nishu Yamandala and Jiprenzo, Donna Tochata Yarvison, Tana Tocha Licho Yonchati, Cardon turned the Manson Trochitan, Flessic Tochandala, Samba hit, Santon Mama Lotte, Lachunke, Suhit Tama Lotte, Latetsi, Tana Salayon Lotte Munduki. Ronya Jip Rongar Niprenzo. Lucio Chuyena Gandonga, Moto Trombo Hena, Parchetro, Saison Tenica and Huentes, Dan Ronsel Bep to la Pap, Lubi Emberola Chipo do Nobi Mava Mamon Retochut, Sambi Ronchon Tire Kona to Bip Nanjursena Telasi, Selayo Lotte Mundu Helonke, Conlayon Himbo Mundu Huchidi. Concentre de Mundu Wetokchu, Dasantanda Dona Pembachi. Shudu Mundu Hupotanase, Dupo Mundu Duntachuji Chut, Shudu Jayon Honli Zambushi, Dan Salayon Mure Motokso, Mularisha Reka Zaman, Rona Gumu Gugu Depashun, Dahan the Hichisite Redolo, Dan Jelapapcho Macheto. There is your Mundu Corbichu, Loja de Mangalon Soson, Dan Shon Soyon the Sendi Shamachu under the Degar. Jema Dokon Gonchi Tuji, ter Zavala Mangombo Henens, Songo Himbo Tomchi Yige to Tana Resa Cheli Munduko. She said Kovalun Tama Pen, he said Center Honi Tama Pen. Some center rason in Tama Pen, Pengi Yidu Dombo Tula Pap, Malatan Chachi Concho, so Concho Condum over Henens, Chushi Lote Gili Mangerpi, Cheshi Lote Gili Mangerpo. Nishi Lotochu la Yidudum. Techelan Zawa Shonchip San Central Yarakan to Drochi Lam, Lanson Shonchip Sando Mandar Hindola Yidi on Yidudum. Tomin Koran Chamni Tama Pen, Jishi Dictasoni Sapar Cham, Diton Hinin Torhi Jacksanti, Topi Tombon on Yidudum. Danzan Hambul on the Supper, Teludon Hyo gave so Yancho Magan Corndi Kanla, who Jinza Jont, here la Yidudum. Sonji Kanju Movo Lama, Yekatan Sonji Kanli Lapungun, Lama Henesi do Yermit, the Tep Don Hugela Yidudum. A drug young long gonko young on the here only Donny Lama Henesi, Ronsen Lama Hina only do Ron to on Yidudum. Coraro not on the Lona, may no so hard Hina Yento, Zotono on Yondola to Kicker, Corbaton to Moni Yidudum. Here non romo Luma chip, Deshiki Gon Yarwakan, Gono, Tuji Chembu, Conton Lacumoni Yidudum.
Did you need to lead you 2 parts on teacher you get 2 parts that purpose on the dinner may talk on what's a hippie you do. Drum you not to hear a young to Gerono on to do not daggy till a chotum sent to the hen and the lay to learn on you do. Concerto my chadron drone no gonon sasa gonon salad dip email hasha san young golansa chusho yon dog on you do. Yet don't drive a young twenty till the Zirian could hingy tap to Topiking la nyanto lo to mu tsendi li zo on yi du do. Den hian ro gen hian me mela sen dan non dan sik himbu chu chi tet. So so ro serap sar de mu himbu ge zo on yi du do. Te pa sa nyang len chu go tsat dan non cham de hian lo pon tong hyo. Ni ji pu mo ka san pa ma hya suen bu chu zo on yi du do. Non sen ter wa la te den ba me kon di nang to zang de lo na me nang to kya ro hi na sam zo. Drôle ne jungoni yidu ronsen rikton nyame ronsen rikton nyame chuko ngoma chu yu mariana ronsan char herme chichu ngon di hishu san rikton jambar hyola yidu don ne pitini jaba jinton chu jaba ngoni ni pro hyu tu ninji nyame tamar hipa hyon tsechi nyam jungoni yidu don konzo toni tondam tenla pop tondam ngoni konzo chatsir tu deni yirime lodra nyame hi tudar tabu ngoni yidu don no but the sanji hamba cho samji tin the no but zampu tak no sanji me jadro sharba che rochi to ho ni yedu don sanji ron jo rikton nyumar tro riporon sa sento ron sar to sanji ni seri ni me tile chi ko ngo game chu ko ngo ni yedu don zumon la de hina heram ne zido manzi no heron sa to hemi sanji non chan pop ko ton ron ron ni yedu don Trono lots of hina digit in Yando Mania no hin Rosa to Hemming Condi Ronda Yidu Hemming Condi Ronda Yidu son Tono Rondron Yidu. Trono Hemi Hina Zoram ne Yando Machiano Rosato, Hemi Trono Pop Satam Ton Trono Rondron Yidu. Rono Tos Hina Chep in Yando Machiano Rosator. Jotton na tit hiano ron sar to hemi zaton papa jip zi rono ron ni yidu do reno nyom ni hina ronyon ne dronton tsaron no aron sa to hemi hiano re hya hi tli reno ron ni yidu do chukon tomba hina tab ne danza lo in zanton ron sa to hemi no so kondi chukon to so ron ni yidu do yedon yirji man cholo to Trono ronsa rontor sarton melon yehi lona me hidon rondoni yidu ngatja yeji manza nzonlo tu chonza ron charondo yeton nyani hin yehi lona me ngatja rondoni yidu dosho yerji ma hienlo tu hienon ron charondo deton ro sorto yehi lona me dosho rondoni yidu chodo yerji manron shullo tu tosho ron charondo loton Loton Chatib Yeshilona, me Todo Rondron Yedu. Tumu Yella Malam Romo to Toso Ron Herondo Riton Chun Yeshilona, me Tumu Rondron Yedu. Zufon Yeton Hime Nampumo, Tony Rifatile Hene, and Papa Nanka Jarolona, me Tony Tab non Yedu. Sorry, Yersen Indian Ching Bishop, Nani Nimetona Hene, Papa Tony Shopalona, me Ronya Topo non Yedu. Dishin Seman Zamban Turbo, Roka Hijins and the Hianazi. Ponchon Corba to Lona me Mimi Hijian on Yidu. Dishin Corb Legion, Ridu Cor such a yon on the Hianazi. Ronda Tuji Chimbo Lona me Yampan Roching on Yidu. Namchi San Jeronia, Tsuja, Sani Chukritona Hianazi, and Poncho Jarvajan to Lona me. Rosa Sunji Hippie Yidu. Luno Duchin Zamban Chimba. Non ton har hina hienzi poncho kasapan lona me non ton lakumoni yidu don mono jopa daton torbe jo toton hos hina hienzi poncho singe dahilona me daron hos hipi yidu don sanon dahin torban korbe jo todar hila yona hienzi poncho sanyanga surlona me sanyi chukurona yidu ngoni yidu don non so yeni tafa chukuron hiamjana hienzi poncho jiten okulona me tafaranga yidu don Rachi Jarva Kundu Hienzi, Hochi you get to Makun, Hochi Himbo Kundu you get to Chuchi Hezo Kundu Honchip San.
Jishi Kondromoni Yidudon, Hipi Chashin Korba, Jisi Himbo me Salatu. Tan Yamingola Yanaga, Yashi Jamsekon la Yidudon. Maybe Jashamasi Termu, Taman Dermit Nami Shombasala, Hip Salatu. Tan Jumingola Ninaga, Majo Wichula Yidudon. Sombi Jashandun to Narva, Champi Chuli Rinpoche. Tan Jit the Samba Ponaga, Bohit, Lola Yidudon. Supi Chesha Susit Matonja, Sandu Sambal Mep Salatu. Tan Things and Sis Sunaga, Zaton Hintropola Yidudon. Sambi Chesha Sansin Turbajo, Sandan Top Makil Salatu. Tan Tangelo Natonaga, lot of Wichula Yidudon. Yorvi Chesha Shambo, Lo Soxy Short the Lup Salatu. Tan Shan Danza Shamba Chenaga, Sonju Todopola Yidudon. Nyarvi Chesha in September. Sudal Masenze Patsala to Tanahini joined Hinaga. Yansen Nayponi Yidu Don Lome, Dupolom, Chodok Lower Lena, Jeshi, Tan Tal Lashudan Naga. Tarta Lava Yidu Don. Lodon Daton Shop Tijite, Tata Getting Jar Salatu, Geti Rere Son in Chalani, Tata Yan Yidu Don. Ten Yamayan the Pama, no Chodok Soyan the Turtles. Tana Tsela Nigi to so some Dopolong command Yirudon. Choose you get to Pazomo, the Kayimi deep demon. Not the Dona Yamba Anti Lotechi Sala to la Yirudon. Yoni on the wrong Santona, Chetrahi on the Lando, Domba Nijan Dupan Docona, Nedon Tila Drola Yirudon. Domber him Hula Shovaton, Tondo Rongi la Damba, the Rolotin in Jerome. Chela and down, Yoni Pravala. Manda Taganton would think it on Luni Yatra, but not your low Ronyan Loki. Ronyan Lotti, Peter and the roof, some Chela you about your night, hello, Yasis. Part Tagam Tanlan Bepa, Tam Tokonyan Talamemo, John Kachaya Siji Parambo, Chisong Yon Koyer Shepala. Tamang in John Chula Gorba, Ton the Jodame, Joshukita, one Jossi Jarvi, Yajon, Mangarjan on a cotton chip. Deta tonta part gave a tontakar jet up to the handing Drogikora Mazo, ne Tungar member Ar Haruti, Kashi Chomber Son Jashate, Tonson Terame, Gesso, Jan Cheto, Dopki Conson Rova, Chinton Sabajer, Drapajur, Mogeo, Lasso. Then I just offer the transmission. Voilà, je vais simplement faire la transmission. Then we need to stop the morning after 3 o'clock. Maybe if you want to do something a little bit kind of question, give answer you need. But I need to say apologize because we need a lot of preparation for the malam, and therefore this morning we finish it. Et après 15 heures, on pourrait, si vous le vouliez, faire une question-réponse, mais je dois m'excuser, mais on a tellement de préparatifs à faire pour le matin que j'ai envie d'arrêter cette session du matin maintenant. Then don't to live like this. Maybe someone, for example, took a Jigme and he like memorized it. Ne laissez pas ce texte simplement comme ça. Il y a quelqu'un comme Jigme à mémoriser le texte. And then if you memorize, then you can home, solitude, you can to remember, then you can easily to practice. Si vous l'avez mémorisé, lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes dans un lieu de solitude, vous pouvez facilement vous le remémorer. 100% you will. I wish you will become same as the pattern, first pattern, not after. Et j'espère très sincèrement que vous allez devenir identique à Patrul Rinpoche, le premier Patrul Rinpoche et pas le suivant. Thanks. Merci. Soramdai tamche zikbanya, tobnenye pedana pamjete, yegananchi, walam trupa. Sepun soling do gondova cho, shoncho sancho rumbochi, mahi panam chejochi, shipa nyambala. Goni gondam perwa cho, shoncho sendo mandarhi, shoncho kyola yorwato, sonji namjo. Dutjele no poma shoncho semba namjo nandrodan tula gondo shongombo in the gong. Sempien non la danger ho sempien tamche dedon danger chi ngandro tamche to toma shoncho semba gondasa. Dedo konjo mon drabara ho dinsen tusen sop getsa dari sopa me yesh
Corso yondo chimbu jita nini lu zofa chimbu londo. Ah. Kongri Jarvi Gorva Shinkamso, Pendon Deva Malun Jongwani, Shenran Zinwon Tenzan, Shapi Santi Parda Tenjuru Ji, Pardan Lami Kose Tembaton, Kanyon La Deshi, Dorjen Malu Tsoso Drubyoni, Yerdo Sonji Salango Basho, Jiva Kondo Yondo Lamato, Dharmi Chujo Palalon. Sadon lam je yang ten razo ne dorjin chongo komponya torbe shu ambanza sato. Ha Bhagavan sarvata thankartam benzarma mamansam benzaba ma samaya sato a kafi. Nghe số coffee thông cái nhưng. À là